बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप मुसलमानों की पहली माँ हैं। आपका नाम मुबारक खतीजा बिन्त खुवैलिद इब्न असद करशिया है। कस्सी इब्न कलाब में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती हैं। पहले आप अबू हाला इब्न ज़रारा के निकाह में थीं, फिर अतीक इब्न आइस से निकाह किया, फिर 40 साल की उम्र में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आप ही से निकाह फरमाया और आपकी मौजूदगी में किसी और से निकाह नहीं फरमाया। सबसे पहले आप ही हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाईं। 25 साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं। 65 साल की उम्र पाकर हिजरत से 4 साल पहले मक्का मुअज़्ज़मा में विसाल फरमाया। जन्नत मुअल्ला में तदफीन हुई। मिज़ार मुबारक ज़ियारत गाह खल्क है। तवज्जो रहे, जिस तरह जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला के दीगर तमाम मज़ारात को मौजूदा नजदी हुकूमत ने मस्मार किया, उसी तरह आपके मज़ार पाक तक़द्दुस को भी पमाल किया गया। मिस्र और अस्कंदरिया के बादशाह मकूकस जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मराके ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद तोहफे भेजे थे, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। उन तोहफ़ों में 4 तरकीबांदियाँ थीं, जिनमें हज़रत मारिया कब्तिया और उनकी बहन सरीन थी। हज़रत मारिया को ईमान लाने के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए ख़ास फरमाया, जबकि हज़रत सरीन हज़रत बिलाल को मरहमत फरमाई। हज़रत मारिया कब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम मुबारक से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयद इब्राहीम की विलादत हुई। अवाली मदीना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए मकान बनाया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। सैयद शेख अब्दुल हक मुतज़म्मिल फरमाते हैं कि इस जगह को अब मशरबा अम्मे इब्राहीम कहा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशरबा में नमाज अदा फरमाई थी। बाद में इसी जगह मस्जिद बनाई गई, जो मस्जिद मशरबा इब्राहीम के नाम से मशहूर हो गई। शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि लोग इस जगह की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह जल्ल शाना का इरशाद पाक है, ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है, उसे मिट्टी से बनाया फिर फरमाया हो जाओ, वो फ़ौरन हो जाता है। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत इस आयत मुबारक का शान नज़ूल बयान फरमाते हैं कि नसारी नजरान का एक वफ़द सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और वो लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, आप गुमान करते हैं कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं? फरमाया, हाँ, इसके बंदे और उसके रसूल। और उसके कलमे जो कुंवारी बतूल अज़रा की तरफ अलकाब किए गए। नसारा ये सुनकर बहुत गुस्से में आए और कहने लगे, या मोहम्मद, क्या तुमने कभी बेबाप का इंसान देखा है? उससे उनका मतलब ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माअज़ल्लाह। इस पर ये आयत नाज़िल हुई और ये बताया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बग़ैर बाप ही के हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो माँ बाप दोनों के बगैर मिट्टी से पैदा किए गए। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का मखलूक व बंदा मानते हो, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मखलूक व बंदा मानने में क्या ताज्जुब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ सुनने वाले, ये तेरे रब की तरफ से हक है, तू शक वालों में ना होता। फिर ए महबूब, जो तुमसे ईसा के बारे में जत करें बाद उसके तुम्हें इल्म आ चुका, तो उनसे फरमा दो, आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। मुफ्ती सईद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसारा नजरान को ये आयत पढ़कर सुनाई और मुबाला की दावत दी, तो कहने लगे कि हम गौर और मशवरा कर लें, कल आपको जवाब देंगे। जब वो जमा हुए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े आलम और साहिब राय शख्स आकिब से कहा कि ए अब्दुल मसीह, आपकी क्या राय है? उसने कहा कि ए जमात नसारा, तुम पहचान चुके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मरसल तो ज़रूर हैं, अगर तुमने उनसे मुबाला किया तो तुम सब हलाक हो जाओगे। अब अगर नसरानियत पर कायम रहना चाहते हो तो उन्हें छोड़ो और घर को लौट चलो। ये मशवरा होने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो उन्होंने देखा कि हजूर की गोद में तो इमाम हुसैन हैं और हाथ मुबारक में हसन का हाथ और फातिमा और अली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब से फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। नजरान के सबसे बड़े नसरानी आलिम पादरी ने जब उन हज़रात को देखा तो कहने लगा, ए जमात नसारा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये लोग अल्लाह से पहाड़ को हटा देने की दुआ करें तो अल्लाह ताला पहाड़ को जगह से हटा दे। इनसे मुबाला ना करना, हलाक हो जाओगे और क़यामत तक रोए ज़मीन पर कोई नसरानी बाकी ना रहेगा। ये सुनकर नसारा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मुबाला की तो हमारी राय नहीं है। आखिरकार उन्होंने जजिया देना मंजूर किया, मगर मुबाला के लिए तैयार ना हुए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कसम जस के दस्त कुदरत में मेरी जान है, नजरान वालों पर अजाब करीब ही आ चुका था।
اگر وہ مبالغہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخہ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بڑا اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصہ میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ تفسیر روح المعانی نے حوالہ سے فرمایا کہ واقعہ مبالغہ پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کی اولادوں کے ساتھ لے گئے تھے۔ گستاخ ابو لہب کے گستاخ بیٹے اتباع کا انجام۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب ہے، پھر حضرت سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ اعلان نبوت سے قبل اتباع کے نکاح میں تھیں، جبکہ سیدہ ام کلثوم اتبیہ کے نکاح میں تھیں، اور یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے ہیں۔ سید شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اتبیہ مسلمان ہوا، مقبول اسلام ہوا اور صحابہ کی گنتی میں شمار ہوا، اور جس کو شیر نے چیر پھاڑ کر قتل کیا وہ اس کا بھائی اتباع ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اتباع سے کہا، او اتباع، میں تجھ سے بیزار ہوں، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنے سے جدا نہ کرے۔ اس پر اتباع بارگاہ رسالت میں آیا اور کہنے لگا، میں آپ کے دین سے کافر ہوا، نہ تو آپ کا دین مجھے پسند ہے اور نہ ہی آپ۔ اس بدبخت نے بارگاہ رسالت میں حد درجہ زیادتی کی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو بھی پھاڑ دیا۔ نیز اس ملعون نے اپنے ناپاک منہ کا تھوک حضور اکرم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور کہا، میں نے رقیہ کو طلاق دے دی۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس لعنتی پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اس موقع پر ابو طالب نے کہا، میں نہیں جانتا کہ تجھے کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تیر سے بچا سکے گی۔ یہ ملعون تجارت کی گھر سے شام جا رہا تھا کہ راستے میں جب اس نے ایک ایسی منزل پر پڑاؤ ڈالا جہاں درندے تھے تو ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، آج کی رات تم سب میں ہماری مدد کرو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے بیٹے کے بارے میں آج رات اثر کرے۔ اس پر اہل قافلہ نے اپنے اپنے سامان کو اکٹھا کیا اور اوپر نیچے رکھ کر ایک جتھا بنا کر اس کے اوپر اتباع کے سونے کے لیے جگہ بنائی اور خود اس کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پر نیند کو مسلط کر دیا۔ اس کے بعد ایک شیر آیا جس نے یک کے بعد دیگرے سب کا منہ سونگا اور کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر شیر نے چھلانگ لگا کر اتباع پر حملہ کر دیا اور اس کے سینے کو پھاڑ ڈالا، گردن کو دبوچ لیا۔ پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جہاں مرضی چھپ جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں بے ادبی کرنے والوں کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس جانور کو معلوم کر لیتے ہیں کہ گستاخ کا منہ یہ ہے۔ توجہ رہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی زوجیت میں تھیں، جو کہ بعد میں مشرف با اسلام ہو گئے، جس کو ہم بیان کریں گے۔ جبکہ سیدہ رقیہ اتبیہ ابو لہب کے بیٹے سے طلاق کے بعد، اسی طرح سیدہ ام کلثوم ابو لہب کے گستاخ بیٹے اتباع سے طلاق کے بعد یک دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔